जय जगन्नाथ समस्त को आज टेस्ट स्वागत पिले तुम मानकर इच्छा थिला कि संधि गोटे वीडियो आणुतु बोली गोटे विसर्ग संधि कही तो ये मिक्स करके मुझे आसी कि आइडिया आसीज देख आ काली तो एग्जाम कहीं तुम गोटे इच्छा रही कि हाँ आम कहलु मैम शुणिले से समय बाहर करके नहीं आसी पिले ये संधि किसी प्रश्न अच्छी अल्प प्रश्न अच्छी तथा बहुत किसी डाउट क्लीयर है विसर्ग संधि बेस किसी क्वेश्चन अच्छी ठीक अच्छे पिले ताले चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर चलो जीवा आग को क्वेश्चन नंबर 1 देख पिले कौन कौच ना रसुपी इतिहास उदाहरण है जो रसुपी ये गोटे सूत्र तो संधि तुम पाखापि केतटा प्रश्न आसो तुम जो श्लोक से तुम संधि पाइब आउ कौन पाइब ना जो पासेज से भी पाइब आमती भी तीनटा कि चार्टा तुम संधि एमती आसो है आ जो संधि विसर्ग संधि से अधिका दे थाए तो रसुपी इतिहास उदाहरण कौन जदि आम देखा पिले अहरह अधयापि शिववंद्य मनोरथ पिले रसुपी सूत्र अनुसार यहाँ केवल हूँ अहरह है यहाँ रसुपी अनुसार होता राइट आंसर यहाँ होगला तापर आसला पिले हरि सर्वेशम इत्यनेन किम भवती यहाँ पिले जो हरि सर्वेशम जो ओ भोग भोग मघ एमती गोटे सूत्र अच्छे तुम मैंने भी जाच तो ये हरि सर्वेशम या अनुसार कौन हो ना तुम इकार से लोप हो कौन हो पिले इकार लोप हो हरि सर्वेशम सूत्र अनुसार है कि ये जो रादेश रे जो रेफ लोप यकार द्वितम एगुड़ा किसी होनी पिले यही सूत्र अनुसार हरि सर्वेशम अनुसार यकार से लोप हो तुम लोप कथा जदि आसो पिले मन रख सह एसह एमती थी जब गोटे व्यंजन वर्ण रहा ताले विसर्गर लोप हो आ गोटे पूर्वर विसर्ग माने अकार युक्त विसर्ग थी एपटे तुम कौन माने अकार छाड़ी जदि वर्ण रहा ताले विसर्गर लोप हो आ गोटे कौन ना आकार युक्त विसर्ग थी एपटे तुम स्वर बा व्यंजन वर्ण जदि भी रही से विसर्ग लोप हम तीन टा जगार तुम लोप हो मन रख आ गोटे इ अकार लोप हो हरि सर्वेशम अनुसार है कि तापर आसला परमयुक्त ऋत पिलेटा परमयुक्त ऋत तुम जाच ये परमार्थ हम बोली कहीदेव कौन हो वृद्धि हो कि ना पिले यहाँ परमर्त ही परमार्थ हेनी ये माने तुम जमती जाच कौन ऋण कमल बसन यही सब वार्ड था कि जो ऋत थे तुम से हाँ कि नहीं किंतु कौन हो गुण न कि वृद्धि होती वृद्धि हेनी राइट आंसर टी कौन हो परमर्त हम परमार्थ हम नहीं है ताले यहाँ कौन हो गुण हो तापर प्रयुक्त ऊढ़वान यहाँ भी अच्छी कौन ना वृद्धि संधि रे तुम जाच जो पर जदि तुम कौन आसो धर ऊढ़ ऊढ़ी ये गोटे सूत्रटे भी अच्छी है तो युड़ा जदि आसो से गुण हवा कथा एक्चुअली आम गुण संधि कौन पूर्वर जदि आसला तुम जो जदि हर्ष आसला कि दीर्घ आसला एक्चुअली गुण हवा कथा ओकार हो कथा किंतु ये हम नहीं वृद्धि हुए किंतु ये जो ऊढ़वान देदेला तेणुक यहाँ प्रौढ़वान ही तुम ठीक हे कौन हम प्रौढ़वान ठीक है प्रौढ़वान हेनी बहुत पिला भाभी दियो कौन ना वृद्धि हम भाविकी प्रौढ़वान किंतु प्रौढ़वान भूल पिले प्रयुक्त ऊढ़वान ये हम प्रौढ़वान एगुड़ा तो किसी हम ही ना है संधि तुम आराम से कर निश्चित भाव में सब तुम ठीक कर संधिर देख ना भल से देखिकी कर आराम से हो किसी प्रोब्लेम ना पिले संधिटा तापर आसला पिले मनीषा मनसयुक्त ईशा मनीषा तुम जाच जो करकंधु कूलटा सकंधु है जो युड़ा सब कौन पिले जो सकंधादिशु पररूप वाच्यम एक्चुअली एमर अकस बना दीर्घ हवा कथा किंतु सी वार्तिक सी हूँ कौन पररूप वाच्यम से पररूप को जाऊँच ना नहीं ताले यहाँ मनीषा इत्यत्र कह संधि ना तुम पररूप संधि हो मनसयुक्त ईशा मनसयुक्त ईशा मनीषा है टे देखीद मनीषा पतंजलि आ वार्तिक गुड़ा बेसी पड़े पिले वार्तिक गुड़ा आज टे आखि पकई दियो तो टाइम नहीं आज टे आखि पकई दियो यहाँ है पररूप संधि आउ काली जाइए परीक्षा लिख तापर पिले आसला अंतराष्ट्रम यहाँ कौन हम ये जो पिले अंतराष्ट्रम आसला क्वेश्चन नंबर 6 देख अंतायुक्त राष्ट्रम ठीक हम ना अंतयुक्त राष्ट्रम ना अंतयुक्त राष्ट्रम ना अंतर्युक्त राष्ट्रम यहाँ पिले तुम कौन हो ना जो अंतराष्ट्रमटा पूर्वर जदि तुम कौन आसो माने विसर्ग तो आसो तो ये तुम यहाँ कौन ना जो ढ्रलोपे पूर्वश दीर्घ अण यही सूत्र अनुसार ये वृद्धि होगा कि तापर ये फास्ट तुम कौन हम ना जो रोरी सूत्र अनुसार विसर्ग लोप हम कौन हम ना रोरी सूत्र अनुसार आग विसर्गटा लोप हो पूर्व वर्ण जो अण जो आसला से कौन हो जदि से तुम अ थी ताले सी आ हो दीर्घ हो है हर्षई थे से दीर्घ ही जमती कवियुक्त राजते कवि राजते है कि आउ ऊ थे से दीर्घ ऊ है कि
এইটা ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରୋରି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର କ'ଣ ଥିବ ଯେଉଁ ମାନେ ବିସର୍ଗ ଥିବ ପୂର୍ବରୁ ପରେ ଆସିବ ଯଦି ରକାର ଆସିଲା ତାପରେ ବିସର୍ଗ ପୂର୍ବରେ ଯଦି ତୁମର ଅକାର ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆ ହେଇଯିବ ଇ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଉ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଲା। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର କ'ଣ ଅକାର ଛାଡ଼ିକି ଥିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ତୁମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବା ତୁମ ରୁକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ସମ୍ବୋଧନ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାରେ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଡିଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅନ୍ତର୍ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଅନ୍ତାରାଷ୍ଟ୍ର ର ଆସିଲା ବିସର୍ଗଟା ର ହେଇଛି ପିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଏଇଟା ଧର ଏମିତି ଆସିଲା ଅନ୍ତଃ ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମ୍। ତ এইটি ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ ଆସିଲା ବିସର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଅଛି ହେଲା କି ସେଇ ଅଟା ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ବିସର୍ଗର ଲୋପ ହେଇଯିବ ହେଲା। ବିସର୍ଗର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲୋପ କିଏ ଲୋପ କରିବ ରୋରି ସୂତ୍ର ଏଇ ରୋରି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଫାଷ୍ଟ ବିସର୍ଗର ଲୋପ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରେ ତୁମର ଲାଷ୍ଟରେ କିଏ ଅଛି ଅ ଅଛି ୟାର ଯେଉଁ ଆକାର ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘ ହେବ କିଏ କରିବ ନା ଢ୍ର ଲୋପେ ପୂର୍ବସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅଣ ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇ ଅଟା ଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତର୍ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଏଇଟା ବିସର୍ଗଟା ର ହେଇଛି ଏଠି ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ତାରାଷ୍ଟ୍ରମ୍ এইটা ଇଏ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଟା ତେଣୁକରି ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆମର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଅ ଆକାର ଛାଡ଼ିକି ଫାଷ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁ କବିଯୁକ୍ତ ରାଜତେ ଯେମିତି ଏହାର ଆଉ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି ହର୍ଷେଇ ଅଛି କବିଯୁକ୍ତ ରାଜତେ ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ମାନେ କବି ହିଁ ଯୁକ୍ତ ରାଜତେ ହେଲା ବିସର୍ଗଟା ଫାଷ୍ଟ ଲୋପ ହେଇଯିବ ରୋରି ତାକୁ ଲୋପ କରିଦେବ ଏ ଯେଉଁ ହର୍ଷେଇଟା ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ ଢ୍ର ଲୋପେ ପୂର୍ବସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅଣ ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହର୍ଷେଇଟା ତୁମର ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ କବିରାଜତେ ଏମିତି ରୂପଟା ତୁମର ହେଇଯିବ। ତୁମେ କହିବ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତଃରେ ତ ଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେବ କାହିଁକି ନା ତୁମର ଯଦି ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଶବ୍ଦ ଥିବ ବା ତୁମର ରୁକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ପିତୃ ଶବ୍ଦର ପିତଃ ସମ୍ବୋଧନରେ ମାତୃ ଶବ୍ଦର ମାତଃ এইଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ବି ତୁମର ହେଇପାରିବ ଏଇ ରୋରି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଇଟା ଅନ୍ତାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖ ପୁଣି ସେ ରୋରି ଆସିଲା ରୋରି ଇତି ସୂତ୍ରେଣ କିମ୍ ଜାୟତେ ତାହେଲେ ରୋରି ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ହିଁ ପିଲେ କହୁଥିଲି କି ରୋରି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ଲୋପ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଏଇଟା କବି ହି ଯୁକ୍ତ ରାଜତେ ଆସିଲା ଏଇଠି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କବି ହି ବିସର୍ଗଟା ଲୋପ କରିଦେବ କିଏ ଲୋପ କରିଦେବ ଏ ରୋରି ସୂତ୍ରଟା ହେଲା କି ରୋରି ସୂତ୍ର ଲୋପ କରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ କବି ବରେ ଯେଉଁ ଇଟା ଆସିଲା ୟାର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଇ କିଏ କରିବ ଏଇଟା ହର୍ଷେଇ ପିଲେ ହର୍ଷେଇର ଦୀର୍ଘ ଇ କରିବ ଢ୍ର ଲୋପେ ପୂର୍ବସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅଣ ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହର୍ଷେଇଟା ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ଆସିଯିବ କେମିତି ରୂପଟା କବିରାଜତେ ଇଏ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ପିଲେ ହେଲା କି। ତାହେଲେ ରୋରି ଇତି ସୂତ୍ରେଣ କିମ୍ ଜାୟତେ ରେଫସ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଅକାରାଦେଶ ନା ରେଫସ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ବିସର୍ଗ ନା ରେଫସ୍ୟ ଲୋପଃ ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ ରେଫସ୍ୟ ଲୋପଃ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲେ ବାସରି ଇତି ସୂତ୍ରେଣ କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ବିଧୀୟତେ ବାସରି କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ ବିସର୍ଗ ସକାର ଦୀର୍ଘ ନା ଜିହ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ବାସରି ସୂତ୍ର କ'ଣ ଯେଉଁ ସ ଥିବ ସେଇ ସ ହେଇଯାଇ ଧର ଏପଟେ ବିସର୍ଗ ଅଛି ଏପଟେ ଯଦି ଦନ୍ତସ ସେ ବିସର୍ଗର ଦନ୍ତସ ଯଦି ଏଟେ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଥିଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଇଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛି ବାସରି ଇତି ସୂତ୍ରେଣ କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧୀୟତେ ନା ସକାର ବିଧୀୟତେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ ପୁନାରମତେ ଅକାରସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବିଧାୟକ ସୂତ୍ରମ୍ କିମ୍ ଯେଉଁ ପୁନାରମତେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅକାରସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ କହିଛି ଯେଉଁ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପିଲେ ପୁନର୍ଯୁକ୍ତ ରମତେ ଫାଷ୍ଟ ବା ପୁନର୍ଯୁକ୍ତ ରମତେ ବା ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ରମତେ ଯାହା ବି ହେଉ। ତ এইଠି ଯେଉଁ ଧର ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ରମତେ ଯଦି ବି ତାହେଲେ ବିସର୍ଗଟା ଫାଷ୍ଟ ଲୋପ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ପୁନରେ ଯେଉଁ ଅ ଆସିଲା ସେଇ ଅଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ପୁନାରମତେ। ତ ସିଏ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କି ଏ ଯେଉଁ ଅକାରସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବିଧାୟକ ସୂତ୍ରମ୍ କିମ୍ ଦୀର୍ଘ ବିଧାୟକ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଦୀର୍ଘକିତଃ ନା ବୃଦ୍ଧିଶ୍ରେଚି ନା ଢ୍ର ଲୋପେ ପୂର୍ବସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଏଇଟା ହିଁ ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅକସବନ ଝରି ଇଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଢ୍ର ଲୋପେ ପୂର୍ବସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅଣ। ତୁମେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଦେଖିବ ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ସସଜୁଷ ରୁ ଏଇ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତୁମର ବିସର୍ଗ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ବିସର୍ଗ ଅଛି ପୂର୍ବ ପଦରେ ପର ପଦରେ ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏଇ ବିସର୍ଗଟା ର ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ବିସର୍ଗଟା ରେଫ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ଧେନୁଃ ଯୁକ୍ତ ଗଚ୍ଛତି କ'ଣ ପିଲେ ଧେନୁଃ ଯୁକ୍ତ ଗଚ୍ଛତି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିସର୍ଗଟା ରେଫ୍ ହେଇଯିବ ଧେନୁର୍ ଗଚ୍ଛତି କେମିତି ହେଇଯିବ ଧେନୁର୍ ଗଚ୍ଛତି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ ବିସର୍ଗଟା ର ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ସସଜୁଷ ରୁ ସେଇ ସୂତ୍ର କହୁଛି ଆଉ ବାସରି ତ ଇଏ ସକାର କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହସିଚ ସୂତ୍ର ଆସିବ ବିସର୍ଗ ଓକାର ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅତରୁର ପ୍ଲୁତାତ୍ ପ୍ଲୁତେ ଖଣ୍ଡ ଅକାର ହେଇଯିବ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ରୋରି ସୂତ୍ର ତ ବୁଝେଇଦେଲି ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ।
आउटे पिले शिव छाया तुकागम विधायकम सूत्रम किम जो शिव छाया तुकागम जो छ पूर्व च आसूटा तुकागम कहुच्छी तो यहाँ तुम जो तुकागम विधायक सूत्र कौन तो यहाँ हूँ बोले छेच शिव छाया तुकागम जो शिव छाया जो तुकागम होती हूँ छेच सूत्र अनुसार होती राइट आंसर होगा एटा तापर देवाहायुक्त अत्र पिले एमती तुम जो विसर्ग संधिर आसव कौन कह तो लोप आसव है विसर्गर लोप एटा देख देवाहा युक्त अत्र तो मुझे तुमको कहूली ना या पूर्वर जदि आकार युक्त विसर्ग थी एपटे स्वर थी ताले भी तुम विसर्ग लोप हो देवाहा युक्त अत्र ये कौन हो विसर्ग लोप हो जहाँ अच्छी से खाली विसर्ग लोप ताले राइट आंसर एटा हो देवाहा युक्त अत्र देवा अत्र तापर नेक्स्ट ताले यार राइट आंसर कौन होगा विसर्गर केवल लोप होगा तापर नेक्स्ट देखिए पिले क्वेश्चन नंबर 12 शिव वंद्य उकार विधायक सूत्रम किम ये जो शिव वंद्य होची उकारटा केमिति होची एटा हसिच अनुसार पूर्वर जदि तुम कौन आसव माने अकार युक्त विसर्ग आसिला परे जदि तुम आसिला कौन मृदु व्यंजन परे आसव कौन मृदु व्यंजन माने 20टा कौन कौन ना वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तृतीय माने गजड़ दब घजड़ धब आउटे नियम गणनम ये 13टा आउ य उ र ल ह 5टा कर 20टा वर्ण जदि आसव ताले कौन हम विसर्गर तुम ओकार होमती शिव युक्त वंद्य उ आसला तेणुक से ओकार होगला शिव वंद्य तो ये जो उकार जो है यार विधायक सूत्र कौन कहूँ ना यहाँ पे हसिच सूत्र अनुसार यहाँ होगा तापर आसला बाघ युक्त हरिही एटा व्यंजन संधि आसला बाघ युक्त हरिही एटा जानिच झय हन्य तरश्याम सूत्र अनुसार होची तार चतुर्थ वर्ण हो जाए ताले से कौन हो बाघ घरिही एटा हो बाघ घरी एटा बहुत थर आसे पिले घटा माने जो हटा से कौन हो घ हो बाघ युक्त हरिही बाघ घरिही ये झय हन्य तरश्याम व्यंजन संधि आसी हरे युक्त अत्र प्रकृत जो हरे युक्त अत्र एटा पूर्व रूप संधि पिले जानिच पूर्व रूप संधि कौन हो जाए पूर्व जदि ए आउ ओ थी प्लस परपदरे ओ थिले तुम पूर्व जहाँ अच्छी से ताले हरे युक्त अत्र ये पूर्व एकार अच्छी ये अ अच्छी ताले तुम ये अटा कौन हो खंड अकार हो ताले केमिति हवा कथा ना हरे अत्र एमिति हवा कथा है तो ऑप्शन सेमती अच्छी कि नहीं तेणुक राइट आंसर हो डीटा न किमपि है कि तार सूत्र कौन पिले जो आमर पूर्व रूपर ना तार हूँ एंग पदांत दत्ति एंग पदांत यहाँ आउ जो पर रूपर से तुम कमेंट लिख पर रूप संधि सूत्र कौन हाँ तापर नेक्स्ट पिले गोबेन्द्र अबंग आदेश कौन गोबेन्द्र यहाँ जो अबंग आदेश होती कौ सूत्र अनुसार होता डायरेक्ट पिले इंद्रेज सूत्र अनुसार होती गोबेन्द्र है कि तो ये देखीदेव वार्तिक गुड़ा टे संधिर बेसी देखीदेव वार्तिक गुड़ा आसूची आ बेसी विसर्ग संधिटा टे देखीदेव यही तो नॉर्मल सब सूत्र विसर्ग संधिर बेसी किसी ना पिले तुम गत थर जो आसीला भी से भी अतरुर प्लुतात् प्लुते ये भी आसूची है अतरुर प्लुतात् प्लुतेर से मन रख अतरुर प्लुतात् प्लुतेर कौन होची ना ये जो हसिच भाया ही टिके अलग हसिचर पूर्वर अकार युक्त विसर्ग पर जदि मृदु व्यंजन रहा ताले विसर्गटा ओ हो जाऊँगी है ये जो हर्ष अकार आउ ओ मिसिकी सी कौन होची उ हो जाऊँगी ना नहीं ओ आउ उ मिसिकी माने ओ मिसिकी सी उ हो जाऊँगी तेणुक शिव युक्त वंद्य जो रही है शिव ओकार होची ये हूँ हसिच सूत्र करमती यशह युक्त दा आज गोटे मक टेस्ट पकई यशह युक्त दा विसर्ग लोप हो ओकार हो यशोदा ना नहीं अतरुर प्लुतात् प्लुते सूत्र कौन कहूँ पूर्वर जदि अकार युक्त विसर्ग रहिला प्लस पर केवल अकार ही हेले ए विसर्गटा कौन हो फास्ट ओकार हो विसर्गटा ओकार हो ओ आउ माने हर्ष अकार ओ मिसला माने से उ हो हाँ कि नहीं उ हो गला से कौन हो खंड अकार हो पूर्व रूप भाया होगी खंड अकार हो ये हूँ अतरुर प्लुतात् प्लुते गोटे उदाहरण भी देदेवी बुझीपार कहार अतरुर प्लुतात् प्लुते धर अतः युक्त अहम यहाँ आसला तो पटे देख विसर्ग अच्छी ये अकार अच्छी ताले विसर्गर फास्ट कौन हो है विसर्गर जो उ हो जाऊँगी विसर्गर उ हो गला पिले ये अतरे जो अ आसला अ आउ उ मिसिकी सी कौन हो ओकार है ओकार हो ताले अतहरे विसर्गटा कौन उ है अ आउ उ मिसिकी ओ है ताले यहाँ तुम कौन हो ना एमती आसला अतो कथाटा बुझ पिले अतः युक्त अहम विसर्गटा कौन आसला फास्ट उ हो जाए विसर्गटा पूर्वर जदि तुम हर्ष अकार अच्छे तार विसर्गटा उ है ताले ओ आउ उ मिसिकी डायरेक्ट सी ओ है
ताले एठी जो ओ ହେଇଗଲା ଅतो ଯୁକ୍ତ ଏପଟେ ଆସିଲା ଅହମ ତାହେଲେ ଏଟା ଓକାର ପୂର୍ବରେ ଓକାର ପରେ ଓ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ରୂପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅକାରଟା ଖଣ୍ଡ ଅକାର ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ସେଟା କେମିତି ହେବ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ଅତଃ ଯୁକ୍ତ ଅହମ ଭଲସେ ବୁଝ ପିଲେ କାଲି ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଅତରୁର ପ୍ଲୁତାତ୍ ପ୍ଲୁତେରୁ ହେଲା ତାହେଲେ ବିସର୍ଗଟା ଫାଷ୍ଟ ଉ ହେଇଗଲା ଏଠି ଅତରେ ଅ ଅଛି ଓ ଆଉ ଉ ମିଶିକି ଓକାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଓତ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଅହମ ଅଛି ଏଇ ଅଟା ଖଣ୍ଡ ଅକାର ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ତରେ ଓକାର ଅଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ଏମିତି ତମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅତୋହମ ଅତଃ ଯୁକ୍ତ ଅହମ ଅତୋହମ ଇଏ ହେଉଛି ଅତରୁର ପ୍ଲୁତାତ୍ ପ୍ଲୁତେ ତମେ ମାର୍କ କରିବ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବ ଅକାର ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ପରେ ବି ସେଇ ଓକାର ଅଛି ମାନେ ହର୍ଷ ଅକାର ତାହେଲେ ଏଇ ବିସର୍ଗର ଫାଷ୍ଟ ଉ କରିଦେବ ଓ କୁ ଆଉ ଉ କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସେ ତମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଓକାର ହେଇଯିବ ତାପରେ ଖଣ୍ଡ ଅକାର ଦେଇଦେବ ତମର ଖଣ୍ଡ ଅକାର ପିଲେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ରୂପ ସନ୍ଧିରେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅତରୁର ପ୍ଲୁତାତ୍ ପ୍ଲୁତେରେ ସେଠିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବ ରୂପ କି ଅତରୁର ପ୍ଲୁତାତ୍ ପ୍ଲୁତେ ହେଲା ତାହେଲେ এইଥିଲା ପିଲେ ଆଜିର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦେବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ କାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜୟତୁ ସଂସ୍କୃତମ୍ ଜୟତୁ ଭାରତମ୍।